हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स टू मेमोराइज समथिंग आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे। आज आम ओटीईटी एग्जाम 2025 रे आसबा समस्त प्रिवियस ईयर क्वेश्चंस को गोटे वीडियो रे आलोचना करबा। आपण माने जदि हम चैनल रे नुआ अछंती हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। फास्ट क्वेश्चन आमर केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर परिपंक्ति अटे। अक्षर गुड़ी को निर्भुल करी लेखिबा, अक्षर आकार समान रखिबा, शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखिबा, लिखनर गति क्रमशः वृद्धि करिबा। करेक्ट आंसर शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखिबा। उत्तम हस्ताक्षर परिपंथी होउची अक्षर गुड़ी को निर्भुल करी लेखिबा, ठीक कथा। अक्षर आकार समान रखिबा, एटा ठीक कथा। लिखनर गतिटा को क्रमशः वृद्धि करिबा, एटा ठीक कथा। किंतु आमे जो शब्द शब्द आमे हस्ताक्षर लेखिला बेले गोटे शब्द आ गोटे शब्द मध्य आमे व्यवधान न रखिबा, एटा होची भूल कथा। तेणु उत्तम हस्ताक्षर लिखन रे एटा होची गोटे परिपंक्ति हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक धारारे केउटी शिक्षार्थीर सहायक नुहे। मौखिक धारारे केउटी शिक्षार्थीर सहायक नुहे। भाव विनिमयर दक्षतार विकास, लिखन दक्षतार अभिवृद्धि, साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण, भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिखन दक्षतार अभिवृद्धि। मौखिक धारारे शिक्षार्थींकर सहायक हुए नहीं लिखन दक्षतार अभिवृद्धि रे। मौखिक धारा कौन होता है ना आमर भाव विनिमय दक्षता, साक्षात्कार जनित जो भय दूरीकरण, भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि रे साहाय्य करे। लिखन दक्षतार अभिवृद्धि मुख्यतः लिखित अभ्यास द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर, केउ उक्तिटी एक उत्तम प्रश्नपत्र लक्षण रूपे ग्राह्य। एमानक मध्यरु केउ उक्तिटा प्रश्न उत्तम प्रश्नपत्र लक्षण रूपे ग्राह्य। प्रश्न गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक तथा संतुलित होइथिबा दरकार। प्रश्न गुड़िक एकाधिक उत्तरमूलक हेबा दरकार। प्रश्न गुड़िक आनुमानिक उत्तरमूलक हेबा दरकार। प्रश्न गुड़िक विषय भित्तिक अति जटिल हेबा दरकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रश्न गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा संतुलित होइथिबा दरकार हैला। गोटे एक उत्तम प्रश्न पत्रर लक्षण गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा संतुलित हेबा आवश्यक, जहा द्वारा कौन होता है ना तांकर मूल्यांकनटा सठिक होई परिबो। एकाधिक बा अनुमानिक उत्तरमूलक प्रश्न किंबा अति जटिल प्रश्न एक उत्तम प्रश्न पत्रर लक्षण नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर क्वेश्चन नंबर 4, एक श्रेणी रे जल शीर्षक कविताटी शिक्षक श्रेणी गृह रे पढ़ाई सारी जलर सारांश रे किपरि पूरी हुईछि, सुना हीरा प्रभृति केउठु जात होइछंती आदि प्रश्न पचारिले एही प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर देई पारिला। एहा शिक्षादानर केउ लक्ष्य पूरण करूछि। माने गोटे जल बुली गोटे कविताटे पढ़ी सारा पर तार सारांश को बुझाइले, तार से सारांश को लेकिन किसी प्रश्न पचरा गला। ये प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर दे पाला ताहले आमे केउ उद्देश्य आमर पूरण होइछि बोली आमे जानिबा। ज्ञानात्मक ना बोधात्मक ना प्रयोगात्मक ना साहित्यिक मनोवृत्ति। करेक्ट आंसर ज्ञानात्मक। एही प्रश्न गुड़िक छात्र छात्री मानकर कौन होइते ना स्मरण शक्ति उपरे आधारित है, जहाँकि शिक्षादानर ज्ञानात्मक लक्ष्य पूरण करुछि। छात्र छात्री माने कवितारू सीधा सड़क तथ्यटा को मन रखिकी ताको उत्तर दे पारिले हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िक मध्यरु केउंटी बुधात्मक प्रश्न होइथाय। आकाशर विपरीत बोधक शब्द लेख। कखारू फूल देखिबाकू केउ रंगर, दुईटी फलर नाम कुह, वृक्षलता आमर काहींकी दरकार हैला। करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन डी वृक्षलता आमर काहींकी दरकार हैला। बोधात्मक प्रश्न पई छात्र छात्री मानको केवल तथ्य मन रखिबा बदल रे कोन करा जायथे ना चिंता करबाकू पड़ी थाए। जो आमर ए बी सी ए तीनोटी जो ऑप्शन देइछि, आकाशर विपरीत शब्द, कखारू फूल देखिबाकू केउ रंगर, दुईटी फलर नाम कुह, एटा सीधा सड़क कौन होता है ना तथ्य उपर आधारित होइछि। किंतु वृक्षलता आमर काहींकी दरकार एटा आमर कारण दर्शाइबाकू हेबो, जोटा कि आमर टिके चिंता करी लिखिबाकू हेबो। तेणु एटा गोटे बोधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर प्रस्तुति समन्वित
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କେଉଁଟି ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କେଉଁଟି ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହଁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରା ଭିତ୍ତିକ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ, ନା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କଂକ୍ରିଟ ନଲେଜ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ମୃତ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ବା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ନା ସୂଚନା ଲିଖନ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ? ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଏଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ତାପରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବ, ତାପରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ତାପରେ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦୃଷ୍ଟି ଲିଖନ ଯେଉଁ କପିଂ, ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ତାପରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବା। ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଯାହାକି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା ଭଳି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ନିଜ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବେ ତାପରେ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ମାନେ ଲେଖିବାର ଦକ୍ଷତାଟା ହାସଲ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗର ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଠନ ଦ୍ୱାରା? ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ନା ନୀରବ ପଠନ, ନା ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ନା ଦଳଗତ ପଠନ? ଏ ଭାବଧାରାକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ନୀରବ ପଠନ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଥିବା ତାର ନିହିତ ଭାବଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ହେଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? କମ୍ କଥନ ଦକ୍ଷତା, ନା ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ନା ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ନ ପାରିବା, ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା? ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କୋଉଟା? କମ୍ କଥନ ଦକ୍ଷତା, ନା ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ନା ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା? କୋଉଟା ଦେଖାଯାଏନି? ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 9 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କବିତାରେ ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନା ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା, ନା ପାଠ ଯୋଜନା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କବିତାରେ ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମର ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜଳର 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶୈଳୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଛାତ୍ରର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ସ୍ଥିରୀକୃତ, ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବା କମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଇଛି କେଉଁଠି ଆମର ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବା କମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ହେଲା, ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ ସମଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଏକରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମର କମାଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏକାଧିକ ସମଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କମା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଉ। ତାପରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ଯେମିତିକି ଉଅ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କମା ନୁହେଁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହୋଇଛି? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ହେଲା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ମହାନ ଗୁଣ ସେ ଯେପରିକି ଦେଶପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ, ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲିଖନ ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବା, ଦିଆଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା। ଲିଖନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୁହେଁ। ହେଲା, ଲିଖନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ବି, ସି, ଡି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିର କବିତା ଲେଖିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପ ଲେଖିବା, ହେଲା, ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସୋପାନଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଶ୍ରବଣ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ। ଆମର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ରମଟା ହେଉଛି ଆମର ଲିସନିଂ, LSRW, ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଯାହାକୁ ଆମେ LSRW କ୍ରମରେ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ଏହି କ୍ରମଟା ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏଲ୍ରେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଶୁଣେ, ଏସ୍ରେ ହେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ କରେ? କୁହେ, ତାପରେ ହେଉଛି ପଢ଼େ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯାଇକି ଲେଖେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୋପାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? କଥନ, ଲିଖନ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ନା ପଠନ? ହେଲା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପଠନ। ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଠନ, ରିଡ଼ିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିହୁଏ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝି ହୋଇଥାଏ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଦେଖିନାହୁଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହିତ ଅତୀତର ଗୌରବ ଜାଣିବାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ସହ ଅତୀତ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିବା, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଏଠାରେ ସାଧିତ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ବୋଧଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୁହେଁ। ହେଲା, ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା, କୌଣସି ଏକ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଲେଖିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ବା କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂରେ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବି ଅପସନ୍ଟି ହିଁ ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ? ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା, ଭାବର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରକାଶ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଲେଖିବାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भावर स्वच्छल प्रकाश बा युक्तियुक्तता वाक्य वाक्य मध्य समन्वय रक्षा कर लेखिबार शिक्षार्थी मानक साहाय्य करबा एटा होउछ हमर लिखन दक्षता विकास शिक्षार्थी मानक पई प्राथमिकता देबा उचित लिखनर दक्षता विकास में प्राथमिक स्तर रे कोन करथांती ना शिक्षार्थी मानक निजर भावना को स्पष्ट भाव प्रकाश करबा वाक्य मध्य युक्तियुक्त कौन करबा ना समन्वय रक्षा कर शिक्षा देबा उचित वर्णा सुधी वाक्यर शुद्धता व्याकरणगत त्रुटि को परवर्ती स्तर रे सुधारी हेबो किंतु भावर प्रकाश रे जो स्पष्टता एटा होची तार मूल लक्ष्य हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्यर तीनोटी प्रतिशब्द लेखि वाक्य रे व्यवहार कर एहा केउ प्रकार शब्द सूर्यर तीनोटी प्रतिशब्द आमे लेखिबा से ताकू वाक्य रे व्यवहार करिबा एटा केउ प्रकारर प्रश्न पूर्ण सज्जीकरण ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना संक्षिप्त उत्तरमूलक ना सत्यासत्य करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न हैला एही प्रश्नटी उत्तर देबा पई एक निर्दिष्ट परिसर रहिछि जेमिति कि तीनोटी प्रतिशब्द किंतु उत्तर गुड़िक भिन्न भिन्न होई पारे जेमिति कि सूर्यर प्रतिशब्द गुडे कोन जेमिति कि रवि दिवाकर भास्कर इत्यादि दिवाकर भास्कर एगुड़ा यह एक बड़ रचना नुहे कि केवल हाँ कि ना रे उत्तर देवा प्रश्न नुहे तेणु यह एक संक्षिप्त उत्तरमूलक गोटे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारा मूल्यांकन प्रकार होइथे शिक्षा व्यवस्था जो प्रचलित धारा रही से मूल्यांकनटा डेस प्रकार होइथे 2 प्रकार ना 3 प्रकार ना 4 प्रकार ना 5 प्रकार करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार होइथे गोटे होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन गोटे समेटिव इवैल्यूएशन गोटे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अक्षर पिलामानंकर प्राक लिखन कार्य आमे किपरि करि परिबा अक्षर घोषाइबा ना छवि देखाइबा ना बही पढ़िबा ना विभिन्न रेखा बा वृत्त अंकन अभ्यास करिबा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी विभिन्न रेखा और वृत्त अंकन करिबा जेतेबेले से प्राक लिखन लिखिथांती प्राक लिखन कार्य पिला माननकु सीधा सड़क अक्षर लेखिबा को दिया जाए नहीं एही समय सेमानकर लेखिबा दक्षता वृद्धि पे विभिन्न प्रकार रेखा वृत्त और अन्य चित्र अंकन करने को अभ्यास करा जाए जहा द्वारा सेमानकर हाथ लेखिबा पे प्रस्तुत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वस्त साथी यंत्र मानव लेखाटी पढ़ाइबा बेले आमे पिलामानंक मनरे केउ धारणा दृढ़ करिबा रोबोट ए जुगरे एक सर्वश्रेष्ठ उद्भावन एहा मनीष परि सबु काम करि पारे रोबोट आजिर एक नूतन उद्भावन भारत विज्ञान क्षेत्र में पछुआ नुहे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रोबोट ए जुगरे एक सर्वश्रेष्ठ उद्भावन हैला विश्वस्त साथी यंत्र बनम लेखाटी मुख्यतः रोबोट रो उपकारिता हैला रोबोट रो उपकारिता कथा सेट देइछि ओ मनीष जीवन रे एहार गुरुत्व उपर आधारित एहा पढ़िबा द्वारा पिला माने जानि परिबे जे कोन जानि परिबे ना रोबोट हेउचा आधुनिक विज्ञान जुगरे एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ गोटे उद्भावन हैला एई धारणा विषय तांकर एई धारणा तांकर दृढ़ करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन मजुगु पट जाए निस्तरी एथिपाई आमे केउ रूढ़ी साहाय्य नेबा मजुगु पट जाए निस्तरी एथिपाई आमे केउ प्रकार रूढ़ीर साहाय्य नेबा कुसुम परसे पट निस्तरे ना पट निस्तरे कुसुम परसे ना पटर योग्यता नथिले मध्ये से फूल जोग निस्तर पाए ना पट चढ़ी जाए देव वाक्य रे करेक्ट आंसर होचे एठारे कुसुम परसे पट निस्तरे कारण ना मजुगु पट जाए निस्तरी उक्तिटीर अर्थ हेउची कोनसे एक उच्च बा महत्वपूर्ण वस्तुर संस्पर्श रे आसीबा द्वारा एक निकृष्ट वस्तुर मध्य मूल्य बढ़ी जाए बा जहा बा ता निस्तर पाए एही भाव को प्रकाश करिबा पय ठीक रूढ़ीटी हेउची कोन ना कुसुम परसे पट निस्तरे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଘର ପୋଡ଼ି ମୋର ବାସ ଚାଲିଗଲା ଭୋଗେ ମୋ ଦଇବ ଦଣ୍ଡେ। ବାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମର ଘର ପୋଡ଼ି ମୋର ବାସ ଚାଲିଗଲା ଭୋଗେ ମୋ ଦଇବ ଦଣ୍ଡେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାସ୍ନା ନା ବସ୍ତ୍ର ନା ବାସଗୃହ ନା ସାବାସ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମର ବାସଗୃହ। ଘର ପୋଡ଼ି ବାକ୍ୟାଂଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବାସ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବାସଗୃହ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ଜ୍ଞାନର ଭାଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ଉଷାର ଆଲୋକ ନା ସକାଳର ଆଲୋକ ନା ଜ୍ଞାନ ନା ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ଆଜି ଜ୍ଞାନର ଭାଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଭାସ୍ୱର ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ବା ଦୀପ୍ତିମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ଭାସ୍ୱର ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ରଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର କବିତାରେ କବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଚାଷ କାମ କରିବା, ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବୁ, ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତେଇବ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବୁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବୁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର କବିତାରେ କବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଏକତା ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏହା ଚକ୍ର ପରି ଦିଶୁଛି ନା ଏହା ଚକ୍ର ପରି ଘିରିଘିରି ହେଉଛି ନା ଏଥିରେ ଅରଟ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ରହିଛି? କାରଣ ନା ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା? କେଉଁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରରେ? ଅପସନ୍ ବି ଏହି ଟେଲିଫୋନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟୋଲ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ବିଟା, ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀର ପୃଥକ କର? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନା ଧରଣୀଧର ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଧରଣୀଧର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଶିମିଳିପାଳଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ? ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ନା ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ନା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ନା ହସ ଖୁସି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ହସ ଖୁସି। ହସ ଖୁସି ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ସାମିଲ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଧାରାରୁ ପୃଥକ? ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ନା ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥାଏ ନା ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥାଏ ହେଲା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଥାଏ ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିବା କଥାଟି ଏହି ଧାରାରୁ ପୃଥକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ନା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ନା ଏକାଙ୍କିକା ନା ଗଳ୍ପ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ତାର ଶବ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନା ତାର ଯେଉଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଡକାଯାଏ ତାର ଅର୍ଥ ଡକାଯାଏ ତେଣୁ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ହିଁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରସାଶ୍ରୟୀ ଆବୃତ୍ତି କେଉଁ ସୋପାନ ପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ?
ଉପସ୍ଥାପନ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ନା ନୀରବ ପଠନ ନା କବିତାର ଭାବ ଉନ୍ମୋଦନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି କବିତାର ଭାବ ଉନ୍ମୋଦନ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ତାପରେ କବିତାର ଭାବଟା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଏ। ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରସାଶ୍ରୟୀ ଆବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କବିତାର ଭାବକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ଭାଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା କଳାପ ଓ ଲେଖିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷଣ କହିବା ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ଯଦି ବୁଝି ନପାରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ପିଲାଟି ବୁଝି ନପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ନିରର୍ଥକ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ନିରର୍ଥକ ହେବ। ହେଲା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବା। ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତା ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଏହା ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ, ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନଟା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ନା ଭାଷାଗତ ପ୍ରୟୋଗ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ନା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନରେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଭାଷାଗତ ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା କରାଏ ନାହିଁ? ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ବେଳେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଷର ଘୋଷିବା। ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଗଳ୍ପ କଥନ, ଗୀତ ବୋଲିବା କିମ୍ବା ଢଗଢମାଳି ବୋଲିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଏ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷର ଘୋଷିବା ଏକ ନୀରସ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ବିଷୟଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ ନାହିଁ? ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ ନାହିଁ? ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର, ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ବିର୍ସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ବିର୍ସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ହେଲା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ବିର୍ସା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରୁ ଖାଣ୍ଟି ଆମର ମାଟି, ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠାରୁ ଖାଣ୍ଟି ଆମର ମାଟି, ଏହି କଥାରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? କୁହନ୍ତିନି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠାରୁ ଖାଣ୍ଟି ଆମର ମାଟି, ଏହି କଥାଠାରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ନା ମାଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ହେଲା, ଏହି ଧାଡ଼ିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାଟିର ମୂଲ୍ୟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ହୁଏ ଏତେ ଛୋଟ ଭାବେ ସେଇଠି ଲେଖାପଢ଼ାରେ କିଛି ମାନେ ଥାଏ ନା, ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଏକଥା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଲା ଯାହା ସମାନତା ଓ ମାନବିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଭାବେ ସେଠି ଲେଖାପଢ଼ାରେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହେଲା, ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି, ଏହି ପାଦରେ କ୍ଷତି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଉଛି? ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? କ୍ଷତି କ୍ଷୟ ନା କ୍ଷତି ନା ମାଟି ନା ପୃଥିବୀ? ଏଠାରେ
करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी एटारे पृथ्वी एटारे क्षिति होची एटारे पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ शब्दटी सम पर्यायवाची नुहे केउ शब्दटी एमानक मध्यरो सम पर्यायवाची नुहे धारा ना धरणी ना धरित्री ना धन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी धन। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कल भीम उपाधि रे किए भूषित होइथिले पद्मचरण पट्टनायक पद्मचरण राय पद्मचरण पहाड़ सिंह ना पद्मचरण मानसिंह उत्कल भीम उपाधि रे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पद्मचरण राय। केउठी ठीक एमानक ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउटा ठीक स्पेलिंग हिचे सेटा कथा से पचारुछे करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन सी परिच्छद। नेक्स्ट क्वेश्चन छाती के ताहार चिरी देले मिले जुग जुग इतिहास एठारे छाती के चिरी देबा कथा कवि कहिसंती काहार छाती के चिरी देबा कथा कवि कहिसंती हनुमानकर छाती ना निजर छाती को ना देश सेवकर छाती को ना माटीर छाती को करेक्ट आंसर ऑप्शन डी माटीर छाती को चिरी देले हमर जुग जुगर इतिहास मिले। प्रश्न आमर रही अछि नलिनी तृतीय श्रेणी रो छात्र छात्री माननकु पशु माने आमर बंधु विषय को नेकी पढ़ेबा को चाहिथिले एही विषय को अधिक आग्रहपूर्ण ढंग रे उपस्थापन करिबा लागि से निम्नलिखित मध्यरु केउ कौशलटी को से आपणे नेबे पई आपणेइबे सेई कथाडा ही कुहा जाईछि हमर ऑप्शन ए रे दिया जाईछि छात्र छात्री माननकु पुस्तक रे दिया जाईथिबा पशु पक्षी माननकर चित्र देखिबा को कहंतु ना विभिन्न पशु मानक चित्र देखाइबा लगी एक चार्ट उपयोग करंतु ना कलापटारे विभिन्न पशु मानक चित्र आंकंतु ना आमर पशु मानक ऊपर एक वीडियो क्लिप बा सेमानकर उपयोगिता विषय रे देखंतु। आमर करेक्ट आंसर रहुची ऑप्शन डी ऑप्शन 4 जोड़ा कि पशु मानक ऊपर एक वीडियो क्लिप ओ सेमानकर उपयोगिता विषय रे देखंतु कारण विषय को अधिक आग्रहपूर्ण करिया पे छात्र छात्री मानक केवल चित्र देखाइबा अपेक्षा एक वीडियो क्लिप देखाइबा अधिक प्रभावशाली हेबो कारण ना वीडियो माध्यम रे पिला माने पशु मानक प्रकृति रे देखि परिबा बोले तांको लागिबो सेमानकर उपयोगिता विषय अधिक स्पष्ट भाव रे सेमाने बुझी परिबे जहा शिक्षण को टिके कोन करबो वास्तव धर्मी करि परिबो टिके आकर्षणीय करि परिबो। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस बा विज्ञान रो तीनोटी प्रणाली हैला अवलोकन प्रयोग आ गोटे कौन से पचारछि वियोग ना परिकल्पना ना माप ना आमर अनुमान आमर ईवीएस बा विज्ञान जो सोशल साइंस आमर होचे सामाजिक विज्ञान तार तीनोटी प्रणाली हैला गोटे होचे अवलोकन आ गोटे प्रयोग से आ गोटे कौन बोली पचारिछि हमको आ गोटे होचे आमर अनुमान आमर आ गोटे कौन अनुमान हैला अनुमान होची हमर करेक्ट आंसर फास्ट होची कोन ना तीन हमर जो तीनोटी मुख्य प्रणाली गोटे होची अवलोकन जोड़ा कि हमर ऑब्जर्वेशन माध्यम रे हमें जानिबा प्रयोग गोटे एक्सपेरिमेंट विषय जानिबा आ गोटे होची अनुमान हैला एही तीनोटी पद्धति एकाठी मिसी गोटे वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया को से माने कोन करिथांती गोटे संपूर्ण करि थांती हैला गोटे होची अवलोकन आ गोटे होची प्रयोग आ गोटे होची अनुमान हैला ए तीनोटी प्रक्रिया मिसी की हमर गोटे कोन करथांती गोटे विज्ञान रो गोटे प्रणाली को से माने गोटे संपूर्ण करि थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर फसल शस्य विषय रे आलोचना करिबा परे रीमा तांको छात्र छात्री माननको फसल खेत को नै गले से छात्र छात्री माननको डेस करेइबा को चाहुथिले से कहूची कि फसल शस्य हैला विषय रे आलोचना करिबा परे रीमा कोन कला ना छात्र छात्री माननको फसल खेत देखेबे को कोन कला नै गला हैला को फसल होउची कि परी होउची तार गछर कलर कोन इत्यादि सब पिला माने छोट छोट पिला माने जानिया पे आग्रह थांती से छात्र छात्री माननको डेस कराइबा को चाहुथिला कोन करिथिला जमीर अमल फसल रे तालिका बनांतु से ताहा कराइबा को चाहुथिला ना सेमानकर श्रेणी गृह पाठ पढ़ा को वास्तविक जीवन रे संदर्भ रे जोडंतु सेथि पई ना चाषर प्रक्रिया गुडी को बुझंतु ना एही क्षेत्र रे प्रयोग करंतु से कौन चाहूला कि सेमानकर श्रेणी गृहर पाठ पढ़ा सहित तांकर वास्तविक जीवन सहित मध्य ए सब को जोड़ंतु कारण जितेबाला रीमा तांको छात्र छात्री माननको कौन कला ना फसलर खेत को नहीं जिबार मुख्य उद्देश्य होची पिला माने सेमानकर श्रेणी गृहर पढ़िबा पाठ को वास्तव जीवन रे देखि परिबे एवं अनुभव करि परिबे एहा द्वारा
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି। ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଳ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଇଭିଏସ୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଳ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି କ'ଣ କଲା ନା ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରିୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ କଲେ, ହେଲା, ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କୌଶଳର ସୁଧାର ଆଣିବା, ନା ଏକରସତା ଭଙ୍ଗ କରିବା, ନା ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ନା ଜଳର ସ୍ରୋତ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା। ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ କ'ଣ କରେ? ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହୁଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଇଭିଏସ୍ରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇଭିଏସ୍ରେ ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ନା ସାମାଜିକୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ନା ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଦେବା। ଇଭିଏସ୍ ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା। କାରଣ ଇଭିଏସ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାପରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିବା ବା ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଭିଏସ୍ର ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ଲେ ୱେ ପ୍ରଣାଳୀ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନା ଆମର ପାଠପଢ଼ାରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନା ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରଣାଳୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼ରେ ଆମର ପଢ଼ାଗଲା ଶିଶୁର କ'ଣ ହେଲା ନା ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକି ଶିଶୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ଲେ ୱେ ପ୍ରଣାଳୀ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ, ବିକାଶର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଭିଏସ୍ ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବାର ଉପଯୋଗ କ'ଣ? ଅବଲୋକନ କୌଶଳ, ନା ଭାବନାତ୍ମକ କୌଶଳ, ନା ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଶଳ, ନା କଥା କହିବା କୌଶଳ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଶଳ। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଟିକେ କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ, ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ରହିଲା? ଅପସନ୍ ସି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଶଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ NCF 2005 ଅନୁଯାୟୀ ଇଭିଏସ୍ର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ? NCFର ଯେଉଁ 2005ର ଇଭିଏସ୍ର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ, ନା ହେଉଛି ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳ, ନା ପାଣିପାଗ, ନା ଶକ୍ତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିଲେ? NCFର 2005ର ଅନୁଯାୟୀ ଇଭିଏସ୍ର ଶୀର୍ଷକଟା କ'ଣ? ଇଭିଏସ୍ର 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଫୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ।
नेक्स्ट हूँ आमर वाटर, देन हूँ आमर शेल्टर माने बासस्थान, देन हूँ आमर ट्राभेल है, देन हूँ आमर कौन माने थिंग्स वी कैन मेक एंड डू माने जिनिस जहाँ आम तैयारी करूँ बा करती थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। आपण मैंने पचार कि ईवीएस रो शीर्षकटा कौन ताहले आमर खाद्य कौन रहिला खाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर ईवीएस रो एक शीर्षक आधारित दृष्टिकोण आपणेइबा पक्षरे सबुठु अधिक तर्कसंगत निम्नोक्त मध्यरु केउठी, अधिक तर्कसंगत निम्नोक्त मध्यरु केउठी यह पाठ पढ़ा को एक ढांचा प्रदान करने सह अध्यापना को अधिक फलप्रद करती, यह पाठ पढ़ा को अधिक रोचक बा कार्यकलाप आधारित करने लगी सहायता करे, यह अवधारणा प्रसंग बा कौशल एक विस्तृत श्रृंखला को बुझाइबारे सहायता करे, यह विषय को सहजरे बुझाइबा सह ज्ञान आहरण करिबारे सहायता करि थाए। करेक्ट आंसर रहउछि आमर ऑप्शन सी, यह अवधारणा प्रसंग और कौशल एक विस्तृत श्रृंखला को बुझाइबारे साहाय्य करि थाए हैला। कौन करे ना ईवीएस रो गोटे थीम थाए, थीम आधारित शिक्षादान पद्धति पिलामानंको विभिन्न विषय जेपरिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान परिवेश को एकत्र करी एक सामग्रिक भावे बुझिबारे साहाय्य करे, यह पिलामानंको कौन करे सेमानंकर परिवेश सहित जोड़ी हेबाको एवं अवधारणा प्रसंग और आवश्यक कौशलर एक विस्तृत श्रृंखला को आयत्त करबाको सक्षम करिथाए। एही विकल्प माने विकल्प गुड़िक एहार सहायक रो कारण हुई पारंती हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर प्राथमिक श्रेणी रे ईवीएस पढ़ाइबा और शिखिबा लागि कहानी रो महत्वपूर्ण भूमिका रही, निम्नलिखित मध्यरु केउटी ईवीएस श्रेणी रे शिक्षा विभाग भावे कहानी कहिबा को शामिल करिबा पई सबुठु कम उपयुक्त कारण कारण ना होची कहानी कहवा ईवीएस शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण अंग, कारण यह पिलामानंकर अनुभूति को जोड़ाए, विभिन्न प्रसंगर आग्रह सृष्टि करे एवं अवधारणा संक्रांतीय पृष्ठभूमि प्रदान करे। तेबे श्रेणी परिचालना बा क्लासरूम मैनेजमेंट होची एक कौन ना व्यवस्थापिक दिग हूँ शिक्षा विज्ञान नुहे, तेणु कहानी कहवा को शिक्षादान प्रणाली भावे बाछिबारे यह सबुठु कम उपयुक्त कारण। करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर पुरी स्थित जो प्रसिद्ध हमर रहिछि कोन जगन्नाथ मंदिर निर्माण केउ शताब्दीर अनंग भीम कराइथिले, को शताब्दी दशम शताब्दी ना द्वादश शताब्दी ना त्रयोदश शताब्दी ना षष्ठ शताब्दी। करेक्ट आंसर रहुछि ऑप्शन बी द्वादश शताब्दी, कारण ना पुरी प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर द्वादश शताब्दी रे अनंग भीम तृतीय अंक द्वारा तृतीय अंक द्वारा कौन करा जाइथिला निर्माण करा जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार केउ जिले रे गोपालपुर बंदर अवस्थित, जगतसिंहपुर जिला ना भद्रक जिला ना पुरी जिला ना गंजाम जिला। ओडिशार केउ जिले रे गोपालपुर बंदर अवस्थित, गंजाम जिले रे। ओडिशार केउ जिले रे गंजाम जिले रे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर गंजाम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ चारार मूल जरिया रे प्रजनन होइथाय, केउ चारार मूल जरिया रे प्रजनन होइथाय, मल्ली उलकबी मिठा कंदा ना मूल केउ कौन होइता ना केउ चारार मूल जरिया रे प्रजनन होइता। करेक्ट आंसर रहउछि हमर मिठा कंदा हैला। हमर करेक्ट आंसर कौन रहउछि हमर मिठा कंदा। स्वीट पोटैटो जोड़ा कहते स्वीट पोटैटो मूल खाद्य संचय करिथाय एवं एथिरो नूतन चारा सृष्टि करिथाय। हमर तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन रहउछि कोन ना जारुआ आदिवासी लोक भारतर केउ अंचल रे देखिबाको मिलिथाय, जारुआ आदिवासी लोक भारतर केउ अंचल रे देखिबाको मिलिथाय, लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज ना अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज ना झारखंड ना मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। जारुआ आदिवासी माने हमर भारतर पश्चिम उपकूल रे थिबा कोन अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे बसवास करि थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन कटक केउ नदी अववाहिकार अवस्थित,
कटक इंद्रावती ना ब्राह्मणी ना शंख ना महानदी। कटकटा आमर महानदी कूलरे अवस्थित जहाँ ओडिशार गोटे प्रमुख नदी रूपे परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन रहुछि कोन केउ विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम विटामिन भाबरे काम करिथाय। विटामिन ए ना विटामिन बी विटामिन ई ना विटामिन के। करेक्ट आंसर रहुछि आमर विटामिन ई। विटामिन ई होछि एंटीऑक्सीडाइज एंजाइम रूपे काम करिथाय हैला। विटामिन ए ईटा गोटे कोन ना गोटे शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट भावे कार्य करे एवं कोष गुड़ी को कौन वृद्धावस्था प्रक्रिया रक्षा करिबारे साहाय्य करे आमर विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मणी नदी डेस रु उद्धृत होईछि। ओडिसा रु ना बिहार रु ना झारखंड रु ना छत्तीसगढ़ रु। आमर ब्राह्मणी नदीटा झारखंड रे थिबा छटनाग मालभूमि रु आमर आसी अछि। ताहले ब्राह्मणी नदीटा आमर कोडु आसीछि झारखंड रो छटनाग मालभूमि रु उत्पन्न होईछि। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर सॉल्ट टेस्ट बर्ड्स रे निम्नलिखित मध्यरु केउ टेस्ट बर्ड्स रहिताय। मीठा ना खट्टा ना पिता ना कौनसी विकल्प ठीक नुहे। करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन डी कौनसी विकल्प ठीक नुहे। सॉफ्ट टेस्ट बर्ड्स नामक कौनसी गोटे निर्दिष्ट शब्द है माने टेस्ट बोर्ड जोड़ा है स्वाद कलिका जोड़ा आम कही था सेटा हूँ आम मीठा खटा लुणिया पिता स्वाद बारी थाए दि जाइए जो विकल्प गुड़ाक युड़ाक कौन सी ठीक नुहे सॉफ्ट टेस्ट बोर्ड्स चाखापी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसाम राज्यर पशु किए। मिथुन ना कला हरिण ना एका सिंह वाला गंडा ना बलद। करेक्ट आंसर होउछि हमर एक सिंह वाला गंडा हैला 100 डायनासोर्स होउछि आसाम राज्यर कोन राज्य पशु एहा काजीरंगा जातीय उद्यान पाई मध्य प्रसिद्ध होइतांती माने एक सिंहिया गंडा जो काजीरंगा जातीय उद्यान रे एक सिंहिया गंडा पाई प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर प्रजातिर उत्पत्ति डैश लिखिछंती। प्रजातिर उत्पत्ति डैश लिखिछंती लुईस पास्चर ना मेंडेल ना रॉबर्ट हुक ना चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर होउछि हमर चार्ल्स डार्विन हैला। प्रजातिर उत्पत्ति लिखिछंती चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन 1869 मसीह रे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बा संक्षेप रे जोडा कि हमें कहछ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जोड़ा प्रजातिर उत्पत्ति पुस्तक लिखिदेले जेउथिरे से विवर्तनवाद तत्व उपस्थापन करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रहुछि पाइक विद्रोह 1817 पाइक विद्रोह 1817 भारतर केउ राज्यर होइथिला। भारतर पश्चिमबंग ना पंजाब ना ओडिशा ना तमिलनाडु। करेक्ट आंसर होउछि हमर ओडिशा। पाइक विद्रोह 1817 मसीहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध रे ओडिशा कोठी होइता ना खोर्धा रे होइतिला। कोठी खोर्धा ओडिशार खोर्धा ठारे होइतिला। एहार नेतृत्व बक्सी जगबंधु नेइथिले कि पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु नेइथिले हैला। केउ राज्य रे होइतिला ओडिशा रे होइतिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे जिला अदालतर विचारपति माननकु किए नियुक्ति करंती। भारतर जो जिला अदालतर विचारपति माननकु किए नियुक्ति करिथांती। राष्ट्रपति राज्यर मुख्यमंत्री राज्यर राज्यपाल ना उच्च अदालतर मुख्य विचारपति। करेक्ट आंसर होउछि राज्यर राज्यपाल। भारतर जो जिला अदालतर विचारपति माननकु राज्यर राज्यपाल ही नियुक्ति करंती। भारतीय संविधान धारा 233 अनुसार जिला विचारपति माननकु नियुक्ति बा होउछि पदोन्नति बा छुट्टी मंजूर करिवार क्षमता राज्यर राज्यपाल माननक निकट रे थाए जे संपूर्ण उच्च न्यायालय सहित परामर्श करी निष्पत्ति नै थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देश को हटा जीवा भली समान प्रणाली रे निर्वाचन आयोगर अध्यक्ष को मध्य कार्यालय रो हटेई दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति भारतर अतिरिक्त सिलिसिटर जनरल ना सेनाध्यक्ष ना राज्यर राज्यपाल। करेक्ट आंसर होउछि हमर ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति हैला। भारतर मुख्य निर्वाचन कमिशनर को कार्यालय रो हटाइबा
प्रक्रिया सुप्रीमकोर्टर विचारपति को हटाइबा प्रक्रिया सहित समान। एथिपाई संसदर उभय गृह एक स्वतंत्र बहुमत आवश्यक हुई थाए। ताहले करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन ए सुप्रीमकोर्टर विचारपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर भारत रे रेलबाईर आरंभ केउ ब्रिटिश अधिकारी शासन काल समय रे हुईथिला। भारतर जो रेलबाईर आरंभ केउ ब्रिटिश शासन काल रे आरंभ हुईथिला। डेलहाउसी ना कॉर्नवालिस ना चेम्सफोर्ड ना वेवेल। करेक्ट आंसर होची हमर डेलहाउसी हैला। डेलहाउसी हमर भारतर रेलबाईर आरंभ डेलहाउसी शासन काल रे जोटा कि हमर हेतिला 1848 रु हमर होची 1856 1848 रु 1856 होइथिले तांकर शासन काल। डेलहाउसी प्रथम यात्रीवाही ट्रेनटा प्रथम यात्रीवाही ट्रेनटा हमर 1853 मसीहा एप्रिल 16 तारिख एप्रिल 16 तारिख रे बॉम्बे रु थाने मध्य चलाचल करिथिला। प्रथम यात्रीवाही ट्रेन डेलहाउसी समय 1848 रु 1856 तांकर शासन काल थिला। सेथि मध्य 1853 मसीहा एप्रिल मास 16 तारिख रे प्रथम यात्रीवाही ट्रेन हमर बॉम्बे रु थाने कोन करथिला चलाचल करिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमिकंपर तीव्रता डैश व्यवहार करी मपा जाए। फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, भूकंप सूचक यंत्र ना वायु चाप मापक यंत्र। करेक्ट आंसर होची भूमिकंप सूचक यंत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भूमिकंप सूचक यंत्र हैला। सेस्मोग्राफ भूमिकंप सूचक यंत्र साहाय्य मपा जाए। एही यंत्र भूमिकंप तरंग को रेकर्ड करिथाए। रिक्टर स्केल एही तीव्रता को प्रकाश करबा पई व्यवहृत मध्य होई थाए। ताले भूमिकंपर तीव्रताटा सेस्मोग्राफ बा भूमिकंप सूचक यंत्र साहाय्य मपा जाए। एही यंत्रटा कोन करा जाए ना भूमिकंपर तरंग को रेकर्डटा करि थाए। आ होची हमर जो रिक्टर स्केल एटा तीव्रता को प्रकाश करि थाए। हमर होची नेक्स्ट क्वेश्चन मीनामाता रोग डैश रो अधिक मात्रा जोग हुई थाए। सीसा ना हमर खनिज पदार्थ ना दस्ता ना पारद। मीनामाता रोग हमर कहार जोटा कि हमर होची कोन खनिज पदार्थ ना सीसा ना दस्ता ना पारद। एटा आपण मानक पई होमवर्क रहिला। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर केउ पेशी गुड़ी चर्बी जमा करि थाए। मानव शरीर केउ कोष गुड़ी हमर चर्बीटा को कोन करि थांती ना होची जमा करि थांती हैला। हमर करेक्ट आंसर होची पशु चर्म सम्मिलित पेशी जोटा कि होची हमर एडिपोज ता पेशी चर्बी जमा करि थाए। एहा एक प्रकार कोन गोटे कनेक्टिव टिश्यू होई थाए हैला। ताले करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ देश सह भारतर सबुठु दीर्घ अंतर्जातीय सीमा संलग्न रहिछि। चीन ना पाकिस्तान ना बांग्लादेश ना म्यांमार। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमर बांग्लादेश। बांग्लादेश सहित हमर दीर्घ अंतर्जातीय सीमाटा संलग्न हुई रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिकाता ह्रद डैश ठारे अवस्थित होइछि। पुलिकाता ह्रद आंध्र प्रदेश ना तमिलनाडु ना उभय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ना कौनसी विकल्प ठीक नुहे। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी उभय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य रे अवस्थित पुलिकाता ह्रद। एहार अधिकांश अंश आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण भाग तमिलनाडु रे रहिछि हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर भारतर प्रशासनिक सेवार जनक बोली आमे काहा को कहा जाय थाए। भारतर प्रशासनिक सेवार जनक बोली आमे काहा कहिथांतु वारेन हेस्टिंग ना चार्ल्स कॉर्नवालिस ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना वीपी मेनन। करेक्ट आंसर रहुछि हमर चार्ल्स कॉर्नवालिस। लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारतर प्रशासनिक सेवार जनक बोली कहा जाए। से 1786 रो 1793 पर्यंत तांकर भारतर गवर्नर जनरल थिले एवं सेही समय रे से प्रशासनिक सेवार अनेक संस्कार आनी थिले हैला। आपण माने कॉर्नवालिस इत्यादि मानक विषय जानिले। आपण मानकर जो क्वेश्चनटा मु आपण मानक होमवर्क पई देइथिली जोडा कि हमर मीनामाता रोग होचे डैश रो अधिक मात्रा जोग होई थाए। एडा आपण मानक होमवर्क देइथिले तार आंसरटा होछि आमे
आमर होची पारद करेक्ट आंसर आमर कोन प्राथमिक विद्यालय रे बहु श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था काहेकि थाए श्रेणी गृहर अभाव जुगु शिक्षकों को अधिक क्रियाशील करबा पाई ना श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु ना श्रृंखला रक्षा करबा निमंते करेक्ट आंसर ऑप्शन सी श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु आमर प्राथमिक विद्यालय रे बहु श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण रे काहार गुरुत्व अधिक शिक्षक शिशु विषय वस्तु ना परिवेश करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शिशु शिशु हेउची हमर शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण रे शिशु उपर ही अधिक गुरुत्व दिया जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे संपर्कित नुहे पाठटी को केते गुडी छोट छोट एकक रे प्रकाश करा जाए दक्षता गुडी को सरल रु जटिल क्रमान्वय रे सजा जाई थाए प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता ऊपर आधारित थाए समस्त दक्षतार शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाई थाए दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे संपर्कित नुहे कोडा हमको पचरा जायछि करेक्ट आंसर एठी होछि हमर ऑप्शन डी समस्त दक्षतार शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवेशिका परीक्षा केउ प्रकारर परीक्षण समाप्ति सूचक नैदानिक गठनात्मक ना व्यवस्थान करेक्ट आंसर ऑप्शन डी व्यवस्थान प्रवेशिका परीक्षा हमर व्यवस्थान प्रकारर परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी परीक्षण रे एक साधन नुहे तनखी तालिका निर्धारण मापनी प्रगति पत्र ना गृह कार्य करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रगति पत्र आमर परीक्षण रे एक साधन नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी शिक्षादान शिक्षणर सामग्री संपर्कित नुहे शिक्षादान शिक्षण को आनंददायक करिबा निर्धारित समय रे विषय वस्तु को समाप्त करिबा शिक्षण पई अभिप्रेरणा जागृत करिबा वास्तव धारणा उपरे शिक्षादान करिबा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आमर निर्धारित समय रे विषय वस्तु को समाप्त करिबा एटा शिक्षादान शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन निरविच्छिन्न और संव्यापक परीक्षणर लक्ष्य हेउछि कोन सामग्रिक विकास ना शैक्षिक विकास ना ज्ञानात्मक विकास ना ऐच्छिक विकास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सामग्रिक विकास निरविच्छिन्न और संव्यापक परीक्षणर लक्ष्य हेउछि हमर सामग्रिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न प्रदत्त केउ उक्तिटी सृजनशीलता संपर्क रे ठीक नुहे एठी देइछि सृजनशीलता संपर्क रे ठीक नुहे चारोटी ऑप्शन पढ़ंतु एठारे करेक्ट आंसर होछि हमर सृजनशीलता और मेलापी स्वभाव सकारात्मक भावे संपर्कित एटा हमर सृजनशीलता संपर्क रे ठीक नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन उभय पाठ्य और अन्यान्य सहपाठ्य भित्तिक सफलता परिमापन निमंते केउ मूल्यांकन पद्धतिटी फलप्रद अटे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी समव्यापक उभय पाठ्य और अन्यान्य सहपाठ्य भित्तिक सफलता परिमापन निमंते आमर समव्यापक मूल्यांकन पद्धतिटी फलप्रद अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउ उक्तिटी एक निरंतर परिमापन नुहे अभिप्रेरणा शिक्षण विकास वृद्धि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अभिप्रेरणा होଉଛି हमर निरंतर परिमापन नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण माने समस्त ठीक रे पढुचंती तो एग्जाम बहुत ही पाखरे जो माने फॉर्म फिलअप ऑलरेडी करि सारि चंते से माने मन दे के टिके पढंतु बांदुरांक मतरे निम्नोक्त केउटी पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण रे एक प्रक्रिया नुह करेक्ट आंसर आचरण को संगठन करिबा बांदुरांक मतरे केउ पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण रे एक प्रक्रिया नुहे हमको पचारिछि करेक्ट आंसर होछि हमर ऑप्शन ए आचरण को संगठित करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्निवेशी शिक्षा केउथिरे विश्वास करे नाही
अंतर्निवेशी शिक्षा जो समर्थ और असमर्थ समस्त पिला गोटे क्लास रे ही पढ़ी था। अंतर्निवेशी शिक्षा के विश्वास करे नाही। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी व्यक्तिगत भावे शिक्षण करिबा प्रत्येक पिला पई लाभदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन यूडीएल रो फुल फॉर्म कौन? यूडीएल यूनिवर्सल डिमांड फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लीडरशिप, यूनिफॉर्म डिजाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त प्रदत्त केउं आचरणगत उदाहरणटी अभिप्रेरणार सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत अटे? प्रत्येक दिन शतांशु तांकर इलेक्ट्रिक गिटार बजाइबा अभ्यास समय 1 घंटा 2 घंटा को वृद्धि करिसंती। एइटा अभिप्रेरणार गोटे उत्कृष्ट दृष्टांत अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउं उक्तिटी शिक्षणर अर्थ को सर्वोत्कृष्ट भावे बुझाई थाए? ज्ञान संरचना ही शिक्षण, तथ्य मने रखिबार प्रक्रिया ही शिक्षण, परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही शिक्षण, शिक्षण हेउची स्वयं क्रियाजनित व्यवहारर परिवर्तन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ज्ञान संरचना ही शिक्षण। एइटा हमर शिक्षणर अर्थ को सर्वोत्कृष्ट भावे बुझाई थाए। ज्ञान संरचना ही शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षार्थी मानकर भिन्नता को दृष्टि रखी आमको केउं प्रकारर पाठ्यक्रम को आपणाइबा को हेबो? शिक्षार्थी मानकर भिन्नता को दृष्टि रखी आमको केउं प्रकार पाठ्यक्रम को आपणाइबा को हेबो? स्पाइराल पाठ्यक्रम ना अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम ना स्वतंत्र पाठ्यक्रम ना कोर पाठ्यक्रम? करेक्ट आंसर अंतर्निवेशी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी मेधावी शिक्षार्थी मानक पई एक शिक्षा व्यवस्था नुहे? त्वरान्वित शिक्षा, क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान, ना समृद्धिमूलक कार्यक्रम, ना समर्थ दल गठन? केउंटी मेधावी शिक्षार्थी मानक पई एक शिक्षा व्यवस्था नुहे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान। नेक्स्ट क्वेश्चन केउं जोड़ाटी शिक्षणर तीन उपादान संपर्कित नुह? आहरण बा मनोनयन, आहरण धारण, आहरण प्रयोग, ना धारण प्रयोग? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आहरण मनोनयन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउं शिक्षणर स्वरूप को ठीक भाबरे दर्शाउ नाही? निम्न केउंटी एमानक मध्यरु केउंटी हमर शिक्षणर स्वरूप को ठीक भाबरे दर्शाउ नाही? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शिक्षण हेउची एक तत्व मने रखिबा प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पामरकर मतानुसार शिशु ठारे आचरणगत परिवर्तन कहा सह घटी थाए? युवक अवस्था ना शैशव अवस्था ना जलवायु सह ना विकास बा पूर्णता सह? पामरक मत अनुसार शिशु ठारे जो आचरणगत गोटे परिवर्तन देखा जाए सेटा कहा सह घटी थाए? करेक्ट आंसर होची तांकर विकास सह घटी थाए। तांकर विकास सह तांकर आचरणगत परिवर्तन मध्य देखा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जन्म पूर्व अवस्था बा पूर्व नाटाल पर्यायर हाराहारी समय अवधि केते? 350 दिन, 320 दिन, 310 दिन, 280 दिन? पूर्व जन्म अवस्थार पूर्व नाटाल पीरियड जोड़ा कहते तार हाराहारी समय अवधि केते दिन? हाराहारी समय अवधि होची 280 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वर्ष बयस को यौनारंभ मध्यवर्ती समय को कौन कहा जाए? 2 वर्ष बयस रु तांकर यौवनर आरंभर मध्यवर्ती समय को कौन कहा जाई थाए? करेक्ट आंसर होची हमर ऑप्शन बी बाल्य अवस्था बा प्राक कैशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन मानवीय वृद्धिर केउं अवस्था शारीरिक विकासटा शिथिल हुई थाए? शैशव अवस्था ना आद्य बाल्य अवस्था ना परवर्ती बाल्य अवस्था ना कैशोर अवस्था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आद्य बाल्य अवस्था। मानवीय वृद्धिर केउं अवस्था शारीरिक विकासटा शिथिल हुई थाए? करेक्ट आंसर आद्य बाल्य अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउटी वृद्धि और विकास रे एक बाह्य कारक अटे मातृगर्भरे थिबा परिवेश बुद्धिमत्ता आवेगिक कारक ना जैविक कारक एमानंक मध्यरु कोउटा गोटे वृद्धि आ विकास रे एक बाह्य कारक अटे करेक्ट आंसर होउची हमर ऑप्शन ए मातृगर्भरे थिबा परिवेशटा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउटी विकास रे एक नियम नुह से कही एगुड़ाक मध्यरु कोउटा गोटे विकास रे एक नियम नुह करेक्ट आंसर होउची विच्छिन्नतार नियम एटा गोटे विकासर नियम नुह नेक्स्ट क्वेश्चन हर्लक मत अनुसार निम्नोक्त केउटी प्राक कैशोर अवस्था सामाजिक विकास रे एक वैशिष्ट्य नुहे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सांग साथी को खेलना बांटिबा नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को कौन कहा जाए बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को एटा ही तार बौद्धिक विकास चारिटा पर्याय तार प्रथम पर्याय को संवेदीकारक पर्याय बोली कहा जाई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त एमानक मध्यरु केउटी गोटे कार्य माध्यम शिक्षण माने कार्य करबा सहित सेथिरु से शिक्षण शिक्षा ग्रहण करेंगे एमानक मध्यरु केउ पद्धतिटी से अंतर्भुक्त करेक्ट आंसर होउची हमर ऑप्शन बी प्रकल्प पद्धति होउची कार्य माध्यम रे शिक्षण पद्धतिटी अंतर्भुक्त नेक्स्ट क्वेश्चन मनीषर भ्रूण रे केते जोड़ा क्रोमोजोम बा गुणसूत्र देखिबा को मिली थाए 20 जोड़ा ना 22 जोड़ा ना 23 जोड़ा ना 24 जोड़ा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 23 जोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकांश मनुष्यंक पाखरे देखा जाउथुबा बोद्धांकर परिसर केते अधिकांश मनुष्यंक पाखरे देखा जाउथुबा बुद्धांकर परिसर 90 रु 110 बुद्धांक नेक्स्ट क्वेश्चन रहउछि एटा हमर ओडिया क्वेश्चंस एटा हमर वाक्य माध्यम अवय रूपे स्वतंत्र वाक्य रे केउ उपसर्गटी व्यवहृत हुई पारे नाही करेक्ट आंसर होउची ऑप्शन सी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन संयोजक अवय पदटी को चिन्हाओ सर्वदा ना सीना ना पय ना एवं करेक्ट आंसर होउची हमर ऑप्शन डी एवं एटा होउची हमर संयोजक अवय नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी विशेष्य पद नुहे सरल दया बंदाण ना गमन करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सरल नेक्स्ट क्वेश्चन केउ शब्दटी जियो प्रत्यय जोगरे गठित एमानक भय ना देय ना लय ना जय करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देय शब्दटी जियो प्रत्यय जोगरे गठित होईछि नेक्स्ट क्वेश्चन हमर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्दटी तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित हुई नाही करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिजित नेक्स्ट क्वेश्चन गहम गुटी गणिता डैश एही रूढ़ीर अर्थ कौन गहम गुटी गणिता एही रूढ़ीर अर्थ हेउची नित्यांत कम खर्च नेक्स्ट क्वेश्चन रत शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दटी केउठी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अनृत नेक्स्ट क्वेश्चन मंद लोक मंद परिवेशरु फायदा उठेबा एहार अर्थ कौन करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कंकड़ा को गुलिया पानी सुहाइबा मंद लोक मंद परिवेश रु फायदा उठेबा एहार अर्थ कंकड़ा को गुलिया पानी सुहाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी सूर्य शब्दर प्रतिशब्द नुहे करेक्ट आंसर भास्कर ना विभा बसु ना विसर्जन ना मिहिर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विभा बसु नेक्स्ट क्वेश्चन सबुटी मिछ हरि नामटी सत एही वाक्य रे रेखांकित पद माने सबुटी केउ प्रकारर सर्वनाम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निर्णायक सर्वनाम सबुटी नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय आसीबा पूर्वरु शिशु केउ प्रकार भाषा ज्ञान हासिल करिथाय विद्यालय को आसीबा पूर्वरु शिशु
ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନର ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯୁକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଖେଳ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ? ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଖେଳ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ଦକ୍ଷତାଟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି, ଦ୍ରୁତ ପଠନ। ଦ୍ରୁତ ପଠନ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇବାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ଡି, ବନ୍ଦନୀ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ ଲେଖାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବନ୍ଦନୀ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବାକୁ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ, ପିଲା ଘର ଭାଷାକୁ ଉପେକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବ ମାନେ ସେଇଟା ଆଖି ବୁଜିକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ ନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।